Okay, so share ko sa inyo to guys, no? So ngayong araw guys, meron tayo ditong phone device guys, no? So itong phone device nito guys ay Infinix Note 12 Pro 5G guys, no? So ito guys yung likod niya guys. So yung issue guys ng phone device nito guys ay lumalabas guys yung charging logo nito guys, no? So try natin pandarin. Yan. So pag pinapandar natin guys, i-switch on natin guys ay lumalabas guys yung charging logo niya guys, no? Yan. So charging logo ito guys, tapos nag-stuck siya guys sa parang factory reset guys, no? Lumalabas guys yung no command guys. Yan. So ngayon naman guys ay charging logo na lang siya guys, no? Yan. So try natin guys, i-charge natin. Subukan natin saksak kapag mag-charge siya guys. So saksak natin. So linisan muna natin guys, no? Yan. So subukan natin. So ayan siya guys, no? So nag-charge naman siya guys. So subukan natin pandarin. So ayan siya guys, no? Subukan natin guys kapag magtuloy siya guys, no? So ayan nga, ito yung sinasabi guys na no command guys ng may-ari guys, no? So hanggang dito lang siya guys. So ang gagawin natin dito guys ay subukan natin guys, buksan natin guys yung unit na ito. So tanggalin natin. So kahit anong natin dito guys, click guys ng key guys ay wala siyang response guys, no? Yan. So dapat guys meron yan siya ditong command guys, no? So subukan natin, bubuksan natin guys yung unit na ito guys. So para mabuksan natin ito guys ay una natin gagawin guys ay tanggalin muna natin guys yung SIM tray nito guys, no? So ayan siya guys, meron pa siyang dalawang SIM card. So tabi lang natin yan. Sunod natin dito guys ay pwede kayong gumamit dito guys ng electronic liquid nyo guys, or pwede kayong gumamit guys ng heat gun nyo guys, no? So sa akin guys ay heat gun guys ang gagamitin natin. Subukan natin. So ayan siya guys, no? Sunod natin guys ay pwede kayong gumamit dito guys ng maninipis nyo guys na tools guys, no? Para mabuksan natin ito guys yung unit na ito guys. Yan. O subukan natin. So ayan siya guys, no? So malambot na lang siya guys. So gamit na rin tayo dito guys ng electronic liquid natin guys, no? So ayan siya guys, no? So dito guys, ingat kayo dito guys magsungkit guys. Pwede matamaan kasi dito guys yung EPC connector guys ng phone device nito guys, no? Yan. So dito kasi guys kapag nasungkit nyo to guys, possible guys na maputol guys yung fingerprint sensor nito guys, no? So ang mayari may disable guys yung fingerprint sensor guys ng phone device nito guys. Yan. So ang gagawin natin dito guys, ibubuksan natin guys yung unit na ito. So tanggalin natin ito guys. Meron pa kasi ditong mga bolts guys sa loob niya guys, no?
So ayan siya guys, no? So natanggal natin guys. So tabi lang natin to guys, no? Yan. Sunod natin guys ay tanggalin natin ulit guys yung mga bolts nito para ma-access natin guys yung mga PC connector nito guys sa loob guys, no? So ayun siya guys, no? So lahat guys ng mga bolts nito guys ay natanggal natin guys. So dati dito guys ay pwede kayong gumamit dito guys, no? Ng pang opening tools nyo guys. So sa akin guys, kukulang guys yung gagamitin ko dito guys para mabuksan natin guys yung unit nito guys. Yan. So simulan natin. So ayan siya guys, no? So nabuksan natin guys. Sunod natin guys ay tanggalin natin dito guys yung PC connector guys ng battery nito guys, no? Tapos tanggalin natin guys yung PC connector guys ng fingerprint sensor nito guys. Yan. So ingatan nito guys, no? Sobrang nipis nito guys. So isang pagkamali lang nyo guys ay mapuputol ito guys. Yung PC connector guys ng fingerprint sensor nito guys. So tabi lang natin to guys, no? Yan. So ito guys yung loob guys ng Infinix Note 12 5G guys, no? Infinix Note 12 Pro 5G guys. Yan. So ang gagawin natin, i-check natin dito guys yung volume niya guys, no? So dito guys working guys, no? Maliban na lang dito guys sa taas nito. Yan, subukan natin guys. So titest natin guys yung battery nito guys. So para matest natin guys ay gagamit tayo dito guys ng digital multimeter natin guys, no? So DC tayo, direct current voltage tayo guys, no? So subukan natin guys kung drain guys yung ano nito, yung battery nito guys. So drain nga guys yung battery nito guys, no? Yan. So 3.4 guys, so mababa guys, no? So dapat nasa ano ito guys, 3.7 to 3.8 guys, no? So masyadong mababa siya guys. Yan. So subukan natin guys. So check natin guys kung meron siyang shorted guys, no? Check natin guys kung meron siyang shorted guys sa motherboard niya guys. So wala naman guys, no? Yan. So wala siyang shorted guys. So makita niyo guys. So nabasa ito guys. So tanggalin natin guys yung PC connector guys ng battery nito. So tanggalin natin guys yung ito guys yung PC nito. So check natin guys yung terminal nito guys, no? So okay naman. Maliban na lang dito guys sa charging port nito guys, no? So tanggalin natin guys yung antenna nito. So tanggalin natin guys yung charging port nito guys, no?
tanggalin muna natin guys yung speaker nito. Yan. So natanggal natin. So tabi lang natin yan. So dating guys, tanggalin natin guys yung sa board nito guys, no? Or yung charging board nito guys. So ayan siya guys, no? So natanggal natin guys. So makita nyo guys, nabasa ito guys. So check natin guys yung ano. Check natin guys yung charging pin ito guys. So wait lang guys, no? Kunin lang natin guys yung ilaw natin. So ilawan natin guys, no? Yan. So makita nyo guys ay parang nag-corrosion guys yung charging pin ito guys. Yan. So nabasa ito guys, no? So tanggalin natin guys yung rubber protection nito guys. Yan. So kung makita nyo guys ay kinalawang guys yung charging pin nito guys, no? So ilawan natin. Yan. Focus natin. So hindi siya ma-focus. So wait lang guys. So ayan siya guys, no? Yan. So makita nyo guys ay kinalawang guys yung charging pin nito guys, no? So nabasa ito siya guys. Yan. So lapit natin. So ayan siya guys, no? So nabasa ito guys. Nagkaroon na siya dito guys ng lumot-lumot guys, dito guys sa likod niya guys, no? So ang gagawin natin dito guys ay subukan natin guys linisin ito. So isa ito guys sa mga ano guys, no? Sa mga salarin guys kung bakit nagka ganito guys ang phone device niya. Stuck sa charging. So linisan natin to guys, tapos titest natin to guys, no? Sukatan natin ito guys ng voltahe guys. Subukan lang natin guys, no? Yan. So subukan natin guys, sukatan natin guys ng voltahe guys, no? Yan. So magsusukat tayo guys. So DCB tayo guys, no? Direct current voltage tayo guys. So subukan natin guys kung meron siyang 5 volts dito guys, no? So kita ba? Yan, so kita naman siya guys, no? So ayan siya guys, 4.9 guys. So goods naman siya guys, no? Or nasa 5 volts na rin ito guys. So goods pa naman guys yung charging port niya, charging board nito guys, no? Or yung subboard nito guys. At yung charging pin nito guys. Yan. So yung ano lang dito guys ay nabasa ito guys, no? Pero nalinis na rin natin ito guys. So ang gagawin natin dito guys, ibalik natin guys yung charging board nito. Dito guys sa housing niya. Sunod natin gagawin guys, battery shock natin guys yung battery nito guys. So tanggalin natin ito guys, na para ma-battery shock natin guys ng maayos. Yan. So na-test kasi natin guys ang battery nito guys ay ano siya guys, no? Drain nito guys ang battery nito. So hindi siya basta-basta mabuhay guys ng charger guys, kaya subukan natin, battery shock natin to. So Infinix pala ito guys. Subukan natin kung meron siya dito guys. So wala guys, no?
So Infinix nga ito guys. So wala siya dito terminal guys. So ayan siya guys, no. So subukan natin guys, battery check natin. So ayan siya guys, no. So antayin lang natin. So habang nag-battery check tayo guys ay i-check natin guys yung terminal nito guys, no. Terminal guys ng LCD tsaka yung main flex nito guys, no. So subukan natin. Tanggalin natin yan. So ayan siya guys, no. So ang gagawin natin guys ay tanggalin natin guys yung motherboard guys ng phone device nito guys, no. So tanggalin muna natin guys yung signal nito guys. So tanggalin natin guys yung volts niya dito guys, no. Yan. Sunod natin guys ay tanggalin natin guys yung motherboard nito guys. So check lang natin to guys. Subukan lang natin ito. So possible kasi guys ay nasa volume flex ito guys, no. So nagda-direct kasi siya guys papunta doon sa no command niya guys, no. Or doon guys sa factory reset niya guys. So ayun siya guys, no? So natanggal natin guys. So dandan natin. Yan. So ito guys yung motherboard guys, no? Infinix Note 12 Pro 5G guys, no? So tabi lang natin yan. So subukan natin ito guys. So tanggalin natin guys. So balik natin guys, no? So subukan natin guys, pandarin natin na nakaangat siya guys, no. Subukan natin guys kung magpunta pa rin siya guys sa no command guys, no. So ayun siya guys, no? So balik natin. So subukan muna natin to guys, pandarin natin ulit. So ayun siya guys, no? So subukan natin guys kapag magtuloy siya. So no command pa rin guys, no? Subukan natin iangat guys. So angat natin guys yung motherboard niya. So possible nito guys ay grounded dito guys yung volume flex nito guys, no. Sunod guys ay pandarin natin guys, no, na hindi nakalapat guys ha. Dito guys sa power flex na guys, no.
So wala guys, no? So medyo malalim siya guys. So ang gagawin natin dito guys ay tatanggalin natin guys yung power flex nito guys, no? So tanggalin natin to guys. So tanggalin na rin natin guys ang battery muna nito. So mag-apply tayo dito guys ng electronic liquid natin guys. So possible guys ay nag-short ito guys sa power flex ng guys, no? So tingin ko dito guys ay dito guys sa volume flex. So tanggalin natin guys ang power flex niya. So ayun guys, no? So natanggal natin guys. So subukan natin guys, disable natin guys yung volume up niya guys, no? So subukan natin guys, disable natin guys yung volume up niya guys. So inject tayo guys ng ano natin. Inject tayo guys ng flux. So ayan guys, no? So ayan siya guys, no? So natanggal natin guys. So subukan natin guys, ibalik natin guys sa housing niya guys, no? So ayun siya guys. So balik natin guys ang motherboard niya. So dapat guys hindi na siya mag no command guys, no. Kasi kapag mag no command pa rin siya guys, ibig sabihin guys ay shorted pa rin guys yung power flex niya guys, no. So possible guys yung volume down guys. Kapag hindi madala guys sa volume up guys. Yan. So subukan natin, balik natin guys yung motherboard niya. So yun siya guys, no. So balik natin guys yung PC connector guys ng LCD niya tsaka yung main flex ni dito guys, no. Sa charging niya. Tapos balik natin guys yung FPC connector guys ng battery niya guys, no. So ayan siya guys. So subukan natin guys, pandarin natin.
So ayan siya guys, no. So subukan natin kapag magtuloy siya guys, no. Yan. So kanina guys ay direct siya pumupunta guys sa ano command guys, no. So ngayon guys subukan natin. Yan. So ibig sabihin guys ay shorted guys yung power flex niya guys, no, sa volume up niya guys. Kaya pumupunta siya guys sa ano command guys. Kaya hindi natin kiniklik guys yung volume up guys ay nakiklik siya kasi nga shorted siya guys. So ngayon guys okay na siya guys. Yan. So goods na siya guys, no. Yan. So na-fix natin guys yung issue guys ng phone device na ito guys na nag-no command siya guys tapos drain guys yung battery niya. Nagre-red lang guys yung charging niya. Yan. So ngayon guys ay meron na rin siyang 23% kasi binattery shock natin guys. So bali dalawa guys yung ano niya, na-fix natin. Yung battery niya na drain, di-activate tsaka yung power flex niya guys sa volume up niya guys. Yan. So ayan siya guys, now na-fix natin guys. Yan. So I hope guys na makatulong sa inyo itong video tutorial natin. Sa mga bago pa lang sa ating channel guys, no, huwag natin kalimutan guys i-click guys ang subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod natin guys na video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.